Selamat malam Bapak Ibu Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Tahun 2020 adalah tahun yang tidak mudah untuk dilewati. Tahun yang diwarnai dengan kecemasan, kegalauan, kesedihan, kejenuhan dan keputusasaan. Ya, tahun 2020 menyimpan banyak kisah pilu. Dan hanya karena kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, kita dapat mengakhiri pertandingan iman di tahun 2020. Mari kita angkat satu pujian, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan dan penghiburan hanya dari Tuhan kita. Tiap hari aku dibimbing dan dihibur hati. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur hati yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Suatu kali Agur Biniake berdoa kepada Tuhan demikian, "Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, 'Siapa Tuhan itu?' Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Pandemi COVID-19 telah menguras banyak pikiran,
tenaga, dan harta kita. Tidak sedikit juga di antara kita yang merasakan kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan dan peluang, kehilangan rasa aman dan tentram, kehilangan mimpi dan harapan, bahkan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Di dalam kecemasan dan kekurangan, apakah kita telah mencemarkan nama Allah? Jika kita mampu bertahan sampai saat ini, apakah kita telah menyangkal Tuhan? Di hari terakhir tahun 2020 ini, marilah kita mengenang dan memeriksa kembali setiap langkah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saat pandemi COVID-19 mulai melanda dunia ini, saat virus mulai menjangkiti orang demi orang, saat kesehatan berubah menjadi barang yang mahal, sudahkah kita merendahkan diri di hadapan Allah, Sang Pemilik semesta ini? Marilah kita berdoa secara pribadi. Saat ciuman dan rangkulan berubah menjadi senjata yang mematikan. Saat tidak mengunjungi kerabat dan sahabat berubah menjadi tanda cinta dan sayang kita. Saat ketidakhadiran diri di gedung gereja berubah menjadi bentuk ibadah yang sejati. Sudahkah kita membuka diri, hati dan pikiran untuk merasakan cinta dari Allah Sang Maha Kasih? Marilah kita berdoa secara pribadi. Saat orang yang sangat kita cintai pergi untuk selamanya, saat kita tidak bisa lagi melihat wajah dan senyumannya, saat belayan cinta kepadanya tinggal menjadi kenangan, saat air mata menjadi ungkapan cinta kepadanya, sudahkah kita menggantungkan diri pada Allah, Sang Sumber penghiburan yang sejati? Marilah kita berdoa secara pribadi.
saat keseharian bergerak dalam segala pembatasan, saat arah kehidupan diliputi ketidakpastian, saat krisis menerpa segala bidang kehidupan, saat segala rencana dan mimpi menguap begitu saja. Sudahkah kita menyandarkan diri pada Allah, Sang Sumber pengharapan? Marilah kita berdoa secara pribadi. Saat kerabat dan sahabat memimpitan, saat dunia terus menantikan pemulihan, sudahkah kita meneladani Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel yang begitu peduli dan berbela rasa? Marilah kita berdoa secara pribadi. Kami begitu lemah dan tidak berdaya menghadapi situasi yang mengguncang dan berada di luar bayangan kami. Namun nyatanya kami bisa bertahan hidup sampai hari ini. Kami masih bisa menikmati nafas kehidupan, walau kami merasa hancur dan penat. Saat kami menoleh sejenak pada jalan hidup kami menyadari kehadiran-Mu ya Allah, Sang Immanuel, Kristus yang telah lahir dan hadir di dunia. Memang nyata berjalan bersama dengan kami. Bukan karena kami orang baik, tetapi karena kasih-Mu begitu besar ya Allah. Ajarlah kami terus memuji dan mensyukuri kehadiran-Mu di sepanjang musim dan tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari jemaat kita naikkan satu pujian, Ajarku Tuk Mengerti. Untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tahu pasti Engkau besertaku.
Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Ajar kami untuk mengerti Tuhan jalan-jalan-Mu. Ku tahu Engkau pasti besertaku. Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tahu pasti Engkau besertaku. Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap jalanku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. 各位弟兄姐妹们，晚安。 Sungguh bersyukur kalau pada hari ini kita bisa sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan di akhir tahun 2020 ini. 在2020年的最后一天，我们还能够一起来思想神的话语。 Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin kita dari tanggal 1 Januari hingga kita berada pada tanggal 31 Januari di akhir tahun ini. 我们要感谢主，因为从正月1日直到12月31日，神都一直在带领着我们。 Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. 在我们读经听到之前，我们先来祷告。 Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur karena hari ini Tuhan berikan kepada kami kesempatan firman Tuhan boleh kembali mengevaluasi setiap kami. Berikan kepada kami hikmat supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini. Amin. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari dua buah bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14. 我们要来看两处的经文，一处在马太福音第5章14节。 Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 马太福音第5章14节这样说：“你们是世上的光，城照在山上是不能隐藏的。”
Dan bagian kedua yang kita sama-sama akan lihat diambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. 第二处经文是在约翰福音第8章12节。 Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. 约翰福音第8章12节这样说：耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得作生命的光。” Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada tahun 2015 yang lalu ada sebuah film berjudul Our Brand is Crisis. 在2015年的时候，有一部电影，就是我们的名牌就是危机。 Jadi brandnya itu krisis gitu, mereka terkenal karena krisis begitu ya. 那他们的名牌就是危机。 Nah, di dalam film ini mengisahkan mengenai seorang calon presiden Bolivia bernama Pedro Castillo. 那这里有一个bol利维亚的那个总统呢，他在参加竞选，叫做 Pedro Castillo。 Di awal masa kampanye, Castillo ini memperoleh suara yang sedikit sekali begitu. 在宣传运动之前，刚开始的时候呢，他得到的票数很少。 Dia kalah jauh dari lawannya yang bernama Pat Candy. 他比那个 Pat Candy 呢少了很多。 Nah, karena Castillo ini tahu dia sangat kalah, jadi dia menyewa satu perusahaan konsultasi politik. 因为 Castillo 知道他输了很多了，所以他就去邀请一个顾问，政治顾问。 Dan akhirnya Castillo pun memenangkan pemilu itu dengan mengkampanyekan krisis demi krisis yang terjadi di Bolivia. 那他在宣传运动的时候，他一直讲危机的事情。后来他得胜了，赢了。 Dan akhirnya pun Castillo menang secara telak dari lawan-lawan politiknya. 那他得胜了其他的反对党。 Tetapi sayangnya pemerintahan Castillo pun harus berhenti karena dia pun diturunin begitu ya. 那但是呢，后来呢，他所统管的那个政府也要停下来。 Terjadi kerusuhan di dalam pemerintahan Castillo. 在他统管的那个时候呢，有骚乱的事情。 Dan akhirnya dia pun diberhentikan secara resmi jadi presiden Bolivia. 所以他就不再做bol利维亚的总统了。 Banyak yang menilai di awal masa kampanye Bolivia, di masa kampanye Castillo ini, dia berhasil memperoleh kemenangan meskipun dengan cara-cara yang salah. 那虽然他用错误的方法，但是他却得胜了。 Tetapi yang lebih penting bukanlah kampanyenya, Bapak Ibu Saudara sekalian. 但是更重要的不是他的宣传运动， Tetapi bagaimana dia menjalani masa pemerintahan itu. 而是他如何的来进行他统管的那个政府。 Bagaimana dia memimpin sebagai seorang presiden. 作为一个总统，他如何带领一个国家？ Dan terbukti justru di tengah-tengah masa pemerintahannya dia gagal. 但是在路途当中呢，他失败了。 Dia gagal menjadi seorang presiden yang menghabiskan satu periode waktunya. 那他失败的成为一个总统。 Dan terbukti di titik ini kita dapat melihat bahwa perjalanan seseorang bukan ditentukan dari titik awalnya saja. 所以从这里我们可以看到，一个人呢，不是从他的开始我们评估他， Tetapi di akhir dari perjalanan itu kita barulah bisa menilai bagaimana perjalanan itu. 而是呢，俗语说盖棺定论。 Dan sekarang kita sudah berada di akhir tahun 2020, Bapak Ibu Saudara sekalian. 那现在我们已经来到年终了，2020年的最后一天。 Marilah pada malam hari ini kita mengevaluasi diri kita dan perjalanan kita. 今天晚上我们要来反思我们一整年的生活。 Perjalanan seperti apakah yang telah kita lalui di tahun ini? 今年我们所做的是什么呢？ Mari kita lihat bahwa sesungguhnya keberhasilan kita berada di titik ini bukan karena kekuatan kita. 我们要看到最终的今天呢，我们如果有好的事情呢，不是因为我们很棒， Tapi karena ada Allah yang memimpin kita. 而是因为神在带领着我们。 Dan menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mau sama-sama melihat dari dua bagian Injil yang telah kita baca, 如果是我们来看刚才我们所看的两处经文， sesungguhnya apa yang kita baca ini mau mengajak kita untuk
melihat mengenai identitas kita sebagai terang dunia yang sudah kita lakukan atau belum. 这两处经文是要提醒我们，我们是世上的光，我们已经有成为世上的光了吗？ Di dalam Injil Matius dikatakan kita adalah terang dunia. 马太福音说我们是世上的光， Tetapi dalam Injil Yohanes dikatakan Tuhan Yesus adalah terang dunia juga. 但是在约翰福音说耶稣是世上的光。 Mari kita pahami bersama bahwa apa yang dikatakan oleh Matius dan Yohanes meskipun nampaknya sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. 虽然马太福音和约翰福音讲的是一样的，但是呢，它的本质却不一样。 Bukan berarti derajat kita dengan derajat Tuhan itu sama. 这里不是说我们和神的那个身份是一样的。 Mari kita pahami konteks dari Tuhan Yesus yang mengatakan dirinya adalah terang dunia di dalam Injil Yohanes. 那我们要来了解一下耶稣在约翰福音所说的他是世上的光的意义。 Sesungguhnya terang itu merujuk kepada terang yang utama sebagai sang sumber terang yang ada di dalam dunia ini. 那里所说的呢，是要说耶稣是世上的光，是光的泉源。 Apalagi ketika kita melihat secara garis besar perikop pasal yang ke-8. 若是我们看约翰福音第8章的整段， Sebelum perikop Tuhan mengatakan aku adalah terang dunia, dia telah mengampuni terlebih dahulu seorang perempuan yang berzina. 在耶稣说了他是世上的光之前呢，他已经饶恕了一个犯奸淫的女人。 Dan ketika kita melihat juga Injil Yohanes secara keseluruhan, 若是我们看全本的约翰福音， 7 kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku adalah, yang menggambarkan bahwa dia adalah Tuhan dan sumber yang terutama. 有7次耶稣说我是，这是代表他就是一切的泉源，最重要的。 Nah, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Matius. 马太福音所说的又不同了。 Ketika Matius mengatakan bahwa kita adalah terang dunia, 当马太福音说我们是世上的光， itu berada di dalam satu konteks khotbah Yesus di bukit. 这是讲到耶稣在登山宝训所讲的正道。 Dapat kita pahami khotbah Yesus di bukit berbicara tentang gaya hidup orang Kristen. 耶稣在登山宝训的教导是讲到基督徒的生活。 Bahwa sesungguhnya Tuhan ingin setiap kita menjalani kehidupan kita sebagai terang dunia, bukan sebagai sumber terang itu. 这里主要告诉我们说，我们是世上的光，我们不是光的泉源。 Dan menarik sekali di dalam dua konteks yang berbeda ini, 在这两个不同的所记载的不同的地方， ada satu persamaan yang kita dapat sama-sama pelajari. 有一个共同点是要我们学习的。 Sesungguhnya dari terang Tuhan Yesus kita belajar bagaimana kita harus bisa menerangi dunia secara konsisten. 就是说，我们要学习耶稣的，耶稣是世界的光，我们要学习他，我们要一致的把它行出来。 Tuhan Yesus tetap mengasihi dunia sekalipun dunia menolak Tuhan Yesus. 耶稣基督仍然爱这个世界，虽然世界呢拒绝了他。 Tuhan Yesus tetap menjadi terang sekalipun dunia ingin mematikan sang terang itu. 虽然世界灭绝的那个光，耶稣基督仍然是光。 Dan seharusnya kita pun demikian. 我们应当也是如此。 Di tengah dunia yang betul-betul sulit untuk kita terangi, 在这个非常艰难的世界，我们很难光照它。 sesungguhnya Tuhan ingin kita tetap menerangi dunia ini. 但是耶稣要我们仍然要光照这个世界。 Tuhan rindu kita sadar bahwa kita adalah terang dunia. 神要我们觉醒，我们就是世上的光。 Itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia. 所以这样，耶稣说：“你们是世上的光。” Tuhan gak ngomong jadilah terang dunia. 神没有说你们要成为世上的光， Karena sesungguhnya kita adalah terang dunia yang telah diciptakan oleh Tuhan. 我们是神所造的世上的光。 Namun sekarang masalahnya adalah untuk kita menjadi konsisten dan setia di dalam memancarkan terang Tuhan itu juga adalah satu masalah tersendiri, bukan? 那但是呢，我们要继续忠心一致的来为主发光，也是一个问题，不是吗？ Seringkali terang yang kita miliki berdasarkan mood kita, begitu kan ya? 很多时候呢，我们要为主发光呢，是要看我们的心情如何。 Ketika mood kita sedang baik, kita jadi terang, begitu ya. 那当我们心情好的时候呢，我们就能够为主发光。 Tetapi ketika mood kita sedang tidak baik, bahkan kita menjadi batu sandungan buat orang lain. 但是呢，当我们心情不好的时候呢，我们会成为绊脚石。 Atau mungkin seringkali juga terang kita landasi berdasarkan apa yang menjadi sikap orang terhadap kita. 那
有时候呢，我们要看别人如何对待我们。 Contohnya misal si A berbuat baik pada kita, lalu kita harus kasih terang ke dia gitu ya. 那例如说啊，对我很好，我要为他发光； Tetapi ketika si B berbuat jahat kepada kita, kita tidak mau jadi terang buat dia. 但是 B 对我不好呢，我不要把光分给他。 Sekarang pertanyaannya adalah apakah yang melandasi setiap kita untuk dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita? 那现在问题是我们是基于什么为主发光呢？ Apa yang melandasi setiap kita untuk menjadi terang bagi dunia di mana Tuhan menempatkan kita? 那无论神把我们放在哪里，我们要为主发光，它的基础是什么呢？ Ketika hal-hal di luar itu yang menjadi landasan kita, 当我们以周遭的一切成为我们的根基的时候， sesungguhnya firman Tuhan mau mengatakan itu adalah hal yang salah. 神要告诉我们说，那是一个错误的方法。 Karena sesungguhnya terang yang kita miliki itu berdasarkan dari terang Allah yang telah diberikan kepada kita. 我们的光呢，是因为神已经光照了我们，这个就是我们的根基。 Dan sudah selayaknya dan sepantasnya kita hidup memancarkan terang itu. 所以我们应当在我们的生活上呢，为主发光。 Kita menerangi orang-orang yang membutuhkan terang. 我们要光照那些需要光的人， Dan bahkan kita menerangi tempat-tempat yang dimana kita pun sangat sulit untuk terangi tempat itu. 虽然那个地方很难让我们发光，我们仍然要在那个地方发光。 Mari kita bayangkan kalau misalkan Tuhan pun memilih-milih tempat untuk dia terangi, begitu ya. 我们要来想象，若是神也像我们一样的要选择的话， Atau misalkan Tuhan memilih-milih kalangan-kalangan tertentu saja yang untuk dia berikan berkatnya. 或者他只是选择一个部分而已来祝福他们， Tentu dunia ini tidak akan mengalami satu kedamaian yang utuh. 这样的话呢，这个世界就没有完整的和平。 Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. 但是神没有这样做， Tuhan tetap memberikan berkat-berkatnya justru bagi dunia yang menolak dia. 神祝福所有的人，拒绝他的人，神也祝福他们。 Dan itulah sebabnya panggilan setiap kita untuk menjadi terang supaya orang lain melihat terang. 那我们每一个人，神都呼召我们要成为光，让他们看到我们的发光。 Ada seorang penulis bernama C.S. Lewis mengatakan demikian. 一个作者叫做 C.S. Lewis 这样说： I believe in Christianity as I believe as the sun has risen. Not only because I see it, but because of it, I see everything else. Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan begini, aku percaya kepada Kristus seperti aku percaya akan matahari telah terbit. 我相信耶稣基督呢，就像太阳出来的时候， Bukan hanya karena aku dapat melihat matahari, 不是因为我能够看到太阳， namun karena aku dapat melihat segala sesuatu karena terang matahari itu. 而是我能够看到阳光之下所有的东西。 Dan sesungguhnya apakah orang-orang yang ada di sekitar kita juga mengalami terang itu Nah. dengan keberadaan kita? 周遭的人有看到我们的光吗？ Atau justru sebaliknya di dalam tahun yang sulit ini terang kita itu telah diredupkan oleh banyaknya masalah yang kita hadapi. 或者是因为在今年这么艰难的时候呢，我们的光已经消失了，因为太多问题、太多困难的问题了。 Dan pada akhirnya mari kita sama-sama renungkan bersama. 最后呢，我们一起来默想， Apakah kita sudah sungguh menjadi terang itu sepanjang tahun ini? 在一整年的时候呢，我们有为主发光了吗？ Mari kita secara bijaksana kita mengevaluasi apakah kita sudah memiliki dan menjadi terang itu di dalam tahun ini. 我们要来有智慧的来思考，我们是否有为主发光，成为那个光。 Tetapi bukan hanya sekedar mengevaluasi. 不但只是检讨而已， Firman Tuhan juga mau mengajak kita untuk membuka lembaran baru besok pada tahun baru ya. 神也要我们在明年新的一年打开新的一页。 Bahwa sesungguhnya mari kita kerjakan identitas kita sebagai terang dunia itu. 我们的身份就是那个光，我们就要去实行。 Sehingga bijaksana di akhir tahun juga menjadi sebuah kebijaksanaan di awal tahun. 所以呢，在年中的智慧也成为我们年初的智慧。 Di mana kita ingat siapa kita. 我们要时常记得我们是谁， Kita adalah terang dunia dan kita ingat sumber kita.
我们是世上的光，我们也要记得那个泉源。 Tuhanlah sumber terang itu. 神就是光的泉源。 Tuhan Yesus memberkati setiap kita. 上帝祝福我们每一个人。 Mari kita berdoa. 我们来祷告， Saya minta Musa Lydia pimpin kita dalam doa. 我们同心祷告。天父上帝，我们实在要满心感谢赞美你。在2020年的最后一个晚上，我们能够来默想神的话，思考神的话。神对我们说，我们是世上的光，求神帮助我们能够继续的为主发光，去光照那些在黑暗里的人，去关心那些需要关心的人，去为那些有需要的人祷告，也帮助那些在日常生活中遇到困难的人。主啊，求你开恩怜悯我们，帮助我们，加添给我们信心和能力，在新的一年继续成为世上的光，继续为主发光，让我们周遭的人都能够感受到主的爱在我们生活上彰显出来，看到主的光，从我们的生活上看到主的光。感谢主，垂听我们祷告，乃是奉靠耶稣基督的名求，阿们。 Bapak Ibu, mari kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mohon dengan hormat Bapak Saiman untuk berdoa bagi pemerintah Indonesia agar dapat memimpin dan menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Pada Bapak Saiman saya persilahkan. 各位弟兄姐妹们，让我们一起同心低头祷告。我们在天上的父，主，我们满心感谢你。 你已经带领我们2020年，主啊，从第一天一直到最后的一天，一切都蒙主你的保守、你的看顾、你的怜悯、你的爱。主啊，让我们可以平安的度过节歇的日子。 今天是2020年的最后一天，主啊，我们再次有机会，主啊，来为着以你的国家向主你祷告。主啊，我们恭敬的为着以你国家的总统佐科维先生、副总统，还有以你国家 每一个领导人都再一次的全然向主你祷告，主啊，让他们有一颗敬畏主你的心，也赐给他们，主啊，有健康的身体，主有抵抗力，主让他们 在执行任务的时候，主啊，他们不至于被感染到新冠病毒，可以再次蒙主你的保守，赐给他们，主啊，有聪明有智慧，让他们可以好好的来治理国家，特别国家 面临种种的危机，主啊，让他们每一个领导人更加的认真，在他们自己的岗位上来做他们应该做的工作，让国家再一次的可以繁荣复兴，可以国泰平安。 天父上帝，主啊，我们恭敬的再一次也为着
许多已经被裁员、失业、没有工作做的弟兄姐妹们来祷告。亲爱的上帝，因为疫情的关系，主啊，导致许多的公司、企业家、工厂、旅行社、航空、运输，主啊，都没有办法继续的经营下去，所以使到他们不得已，主啊，裁员。亲爱的上帝，我们也恭恭敬敬的恳求父神，主啊，你感动主更多的弟兄姐妹们来关心关怀，主啊，让他们早日的可以找到一份主啊工作，来维持他们现今所面临的这个生活困难。亲爱的上帝，今年是我们全球主啊最痛苦的一年，就是我们地球被感染到这个新冠病毒。主啊，将近1年的时间，主啊，这个病毒比战争更加的可怕，因为导致死亡的人数，主啊，已经算千万。亲爱的天父上帝，我们实在人类无能为力。主啊，我们只有再次来到主你的面前，恳求父神你来拯救我们世上的人。主啊，唯有主你来才能够拯救我们，因为主啊，你是创造天地万物的主宰。我们地球，主啊，有什么困难？主啊，有什么病症？唯有主你知道。我们只有再次恳求父神你怜悯我们世上的人，帮助我们，主啊，拯救我们，主啊，让这个病毒可以早日的被消灭，让我们地球，让我们每一个人类再次的可以过着一个平安喜乐的生活。主啊，不是一直在恐惧惧怕的当中。主，我们恭敬再次全然把以下的时间，也把我们前面的道路再次的交托。主啊，让我们在新的一年，我们充满着主给我们的盼望，让我们活得更加的能够荣耀主，能够为主你来做见证，特别在这个末世的时代。我们恭敬再次把以下的时间完全的交托，垂听我们这不完全的祷告，乃是奉靠主耶稣圣名所求的。阿们。Yang kedua, kita doakan untuk virus COVID-19 yang sedang menjadi pandemi bahkan di seluruh dunia. Minta kesediaan dari Saudara Abraham untuk mendoakan distribusi obat-obatan dan vaksin yang sedang dilakukan, untuk tim medis yang dengan setia melayani pasien selama tahun
pandemi ini, juga untuk pasien dan keluarga yang terkena COVID-19, untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Pada Saudara Abraham saya persilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan ada di surga, pada saat ini kami berdoa bersama-sama ingin mendoakan untuk kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang terus menolong dan memampukan kami dalam kami melewati kondisi pandemi ini. Tuhan, juga kami ingin berdoa untuk vaksin yang sudah ada di kabar-kabar dan di berita-berita. Kiranya vaksin tersebut memanglah jalan yang Kau berikan dan berkat dari Engkau, dan juga agar vaksin ini Engkau yang tolong agar dapat benar-benar bekerja dan memberikan kami imunitas terhadap virus COVID-19. Kami juga ingin berdoa untuk para tenaga medis yang setiap harinya hingga saat ini juga masih bekerja secara langsung berhadapan dengan virus-virus. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang bekerja tanpa lelah dari awal pandemi hingga sekarang ini. Kami juga ingin berdoa untuk pasien-pasien dan orang-orang yang terserang virus COVID-19. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka, dan juga Tuhan yang kembali menyembuhkan mereka agar pasien-pasien COVID-19 dapat kembali sembuh, dan juga jumlah pasien dapat berkurang. Dan juga untuk keluarga para pasien, Tuhan yang juga berikan kekuatan untuk menghadapi kondisi yang dihadapi keluarga mereka, dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan yang selalu berikan kekuatan dan Tuhan yang berikan penghiburan bagi mereka agar mereka dapat menjalani musibah yang mereka alami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang ketiga, kita doakan untuk gereja kita GKI Kanaan, minta kesediaan dari Ibu Liswati. Kita doakan untuk hamba Tuhan, majelis jemaat, pengurus komisi dan aktivis, agar tetap setia melayani Tuhan. Doakan juga untuk pertumbuhan iman jemaat, agar selama pandemi ini mendapatkan pengertian dan mendapatkan berkat rohani dari Tuhan kita. Pada Ibu Liswati saya persilahkan. 慈悲爱我们的主耶稣，感谢你带领我们今天可以来到你的跟前，向你祷告祈求。因为你爱我们，我们的每一件事都会蒙你的关心。今天让我们存着谦卑的心，为着牧师传道们祷告，求主赐给他们身体健康、聪明智慧，把你的福音传遍全地，让有更多人可以听你的话，歌颂赞美你，一生跟随你。我们也为着长老、长子、圣工人员祷告，让他们愿意将每个人的才干、时间、忠心的为教会的复兴献上，求主引导使用他们。我们为着每个会友的灵性祷告，主啊，因疫情使我们不能一起来到教会敬拜你，但是我们对你的渴慕、对你的敬畏依然存在。求主你保守我们在疫情中所面对的遭遇，也许身体软弱，也许失去工作，也许经济上的困苦，但是我们相信你会拯救我们，因为我们仰望依靠你。我们一起盼望在疫情被控制以后，仍然可以再聚一堂同颂主恩。垂听我们的祷告，
因为我们怀着真诚的心，奉耶稣基督的名祷告，阿门。 Yang keempat, kita doakan untuk jemaat kita yang sedang sakit. Minta kesediaan dari Ibu Osmini untuk mendoakan jemaat kita yang sedang sakit. Mohon Tuhan beri kekuatan dan penghiburan untuk menjalani hari-hari dan menghadapi pengobatan-pengobatannya. Juga untuk keluarga yang merawat, diberikan kekuatan dan sukacita. Pada Ibu Osmini saya persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong kami. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, Engkau melawat saudara-saudara kami yang lemah tubuh ini, Bapa. Engkau memberi pengharapan dan Engkau menjaga iman dan kerohaniannya. Di dalam kelemahan tubuh mereka boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami ingat Ibu Linda Wijaya, Ibu Chan Cesin, Ibu G.I. Pince, Ibu Lydia, Ibu Susi Jaswati, Ibu Eva, Ibu Heni Wijaya, Ibu Chin Chin Hyong, Ibu Chi Chun Siang. Ya Tuhan, kasihanilah mereka. Dan juga ada saudara kami, Pak Paulus Makali, Pak Yahya, Pak Ong Kim Kwan, Pak Latif Murjana, Pak Sukirno, Pak Lee Song Jun, dan juga Papa Jonathan, ada juga Pak Bong Tekji, Papa mertua dari guru, dan juga ada Andi Sanjaya. Tuhan, inilah saudara kami yang lemah tubuh ini, Bapa. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Engkau datang menjamah dan melawat mereka. Engkau beri penghiburan dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Yang kelima, mari kita berdoa untuk kita refleksikan kembali apa yang sudah terjadi di tahun 2020. Apa yang sudah kita kerjakan? Apakah yang sudah kita perbuat? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Atau malah kita mendukakan hati Tuhan? Mari saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan. Yang terakhir, mari saudara, kita memikirkan kembali untuk tahun 2021.
Kita berdoa untuk komitmen kita kepada Tuhan, kepada gereja, untuk pelayanan. Kita juga berdoa untuk rencana-rencana kita yang akan kita lakukan 1 tahun ke depan. Apakah itu rencana studi, pekerjaan, bisnis, mungkin ada rencana lain di dalam keluarga. Kita doakan untuk masa depan keluarga kita. Mohon Tuhan berkati, mohon Tuhan bimbing, supaya apa yang menjadi rencana kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu kita menjalani hari-hari ke depan di tahun 2021 dengan memegang tangan Tuhan, dengan memegang tangan Bapa kita. Kita angkat satu pujian, Bersamamu Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
teguhkan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kita tidak akan sia-sia. Banyak peristiwa manis dan pahit telah mewarnai tahun 2020. Kiranya semua proses yang telah kita lewati bersama Tuhan membuat kita semakin bijaksana di tahun yang baru, yang masih misteri bagai ujung jalan yang tersembunyi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk 1 tahun yang telah lewat. Sebentar lagi kami akan melangkah memasuki tahun yang baru. Tuhan, tahun yang sulit 2020. Kami berjalan di dalam lembah kekelaman, dibayang-bayangi akan kematian. Kami berjalan menghadapi krisis ekonomi, krisis keluarga, krisis banyak hal. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang telah menuntun kami di tahun 2020, Tuhan juga yang akan menuntun kami di tahun 2021. Biarlah apa yang telah kami alami di tahun 2020 membuat kami semakin bijaksana, membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, membuat iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang telah lewat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki tahun 2021 bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.